اچھے تارے حرم اے شہنشاہ ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غنی اللہ امین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حقائق نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں، جو جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ میرے ساتھ اسپیشل پرسن یعنی ایک معذور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ تو اس سے میں نے اس کے زندگی کے متعلق پوچھنا ہے، اس کے مشکلات کے متعلق پوچھنا ہے، اس کے مطلب جو پرابلمس ہیں اس کے متعلق میں نے پوچھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ میرے ناظرین کے ساتھ اپنا تعارف کروا دیجیے گا۔ السلام علیکم، مائی نیم از امامہ ارباب اور میں ادھر بی جی یو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں اور میرا سیمسٹر ہے 7 اور میں ایم ایس سی بزنس اکنامکس کر رہی ہوں۔ امامہ، آپ ایک معذور لڑکی ہونے کے باوجود آپ یہاں پہ ہاسٹل میں رہ رہی ہو، آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی ہو، تو آپ یہاں پہ ہاسٹل میں رہ کے اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہی ہو؟ کہ مطلب آپ کو مشکلات ہیں یہاں پہ یا مشکلات نہیں ہے؟ اس کے بارے میں میرے ناظرین کو بتائیے۔ ایسا ہے کہ پہلے تو جب نیو آئی تھی تو پہلے تو مشکلاتیں تھیں، ظاہری بات ہے گھر کو چھوڑ کر یہاں پہ پڑھنے آنا اور ساتھ ڈسیبلٹی کو لے کے آنا، کیونکہ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ ایک ڈسیبل پرسن کے لیے نا لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو لے کر چل کر میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئی ہوں، اپنے فیوچر کے لیے آئی ہوں، اور کسی کا اپنے گھر والوں کا سہارا سمجھ لیں، جو بھی ہے اپنے خود کے لیے آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مشکلاتیں تو آتی ہیں، بہت سی مشکلاتیں آتی ہیں، لیکن اس کو فیس کر کر میں آج یہاں پہ بزی ہوں۔ ڈسیبلٹی کی وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ بچپن سے اس طرح ہی ہو یا مطلب کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یہ چیز ہوئے تھے؟ نہیں، میں جب 3 سال کی تھی تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو تب۔ اچھا، ایکسیڈنٹ کی وجہ آپ نے اس سے پہلے جو بات کی کہ مطلب لوگوں کا عجیب نظر سے دیکھنا، اس سے کیا مقصد ہے؟ کہ مطلب لوگ آپ کو اچھی نظروں سے، یعنی انسان کو جس طرح نظر سے دیکھا جا سکتا ہے یا دیکھنا چاہیے، اس نظر سے لوگ آپ کو نہیں دیکھتے؟ جی بالکل نہیں دیکھتے۔ لوگوں کی نظریں جو ہوتی ہیں نا، وہ یوں تک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی جاؤں، جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا تو مجھے نا بچے ٹونٹ مارتے تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب تانے دینا ہو نا، چھوٹے بچے کیسے یا چلتا پھرتا جو بھی ہو نا تانے دیتا تھا، تو میں نا ہم جیسے جو ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں نا، وہ بعض اوقات ان ٹونٹ سے ابھر جاتے ہیں، بعض اوقات وہ دب جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے دبنا سکھایا نہیں ہے، مجھے ابھارنا سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے دبتی تھی، یا جیسے کہ لوگ کی نظریں مجھے کھاتی تھی کہ کیسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے ہیں، جیسے کہ لائک دس اگر میں چاہ رہی ہوں تو مجھے دیکھے گا نا بیچاری، آئی ہیٹ دس ورڈ از بیچاری، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ لفظ نہیں پسند کہ بیچاری، ہمیں کیوں بیچاری کہا جا رہا ہے؟ ہم بھی آپ جیسے، اور میرے خیال میں ہم آپ سے زیادہ بہتر ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ماما آپ یہ کہہ رہے ہو ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ ایسے مرد ہے جو اچھی جسم اور اچھی وجود کے باوجود بھی پڑھنے کے لیے نہیں جاتی، تو وومن کی بات تو الگ ہے، وہ تو بالکل پڑھنے کے لیے ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا میسج دینا ہے کہ مطلب آپ کو پڑھنا چاہیے؟ میں ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی میسج دینا چاہتی ہوں جو ڈسیبلٹی کے ساتھ دب کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسپیشل آف ان لوگوں کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ کیونکہ میں نے بہت سے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ کچھ نا ہار مان جاتے ہیں، ٹونٹ سنتے ہیں، خود دل پہ میں خود چھپ کر کمرے میں چھپ کر روتی ہوتی تھی ٹونٹ سن کر، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں نا ایک ساتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میرا ساتھ میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی۔ آپ کو پتہ ہے بیسٹ فرینڈ ہونا نا بہت اچھی قسمت کی بات ہوتی ہے، اس زندگی میں کبھی بیسٹ فرینڈ نہیں ملتے۔ مجھے میرا ساتھ دیا میری دوست نے، میری مما نے، میرے والدین نے۔ میں
हिम्मत लड़की नहीं थी. मुझे बनाया गया, मुझे हिम्मत दी गई. लेकिन कुछ ऐसे पर्सन है जिसको कोई हिम्मत देने वाले नहीं है, बल्कि उनको डिग्रेड करने वाला है. जब उनके सामने उनको डिग्रेड किया जाता है, वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, वो आगे नहीं उभर सकते. मुझे हौसला दिया गया, मैं आगे आई, आज इस लेवल में हूँ कि मैं आप सबके साथ मुकाबले में आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, और मैं आप सबसे कहीं गुना बेहतर हूँ. और मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो नॉर्मल पर्सन है, जो कि ये कहकर बस रुक जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे. ठीक है, मैं आपसे को ये मैसेज करूँगी कि आप अगर कोशिश करेंगे तो होगा. कोई ऐसा काम नहीं है जो होता नहीं है. ठीक है, आप कोशिश करेंगे वो ज़रूर होगा, और ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो. आप कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. कुछ ना करने से अच्छा आप कुछ करें. आप कुछ करें ना, आपको पता चले आप कुछ कर सकते हैं. ठीक है, आप कर सकते हो. और उन लोगों के लिए भी मेरी मैसेज है जो इस वक्त जहाँ भी कहीं भी डिसेबल पर्सन लोगों का ताने सुनकर इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि ये लोग आपको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे. आप अगर घर में बैठे हैं, आपको टोंट मारे जाएंगे. ये लोगों की आदत है, आप पे टोंट मारना, ये मारना. आपका काम है आप उसको इग्नोर कर आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए एक्शन उठाएं, और अपने लाइफ के लिए एक्शन उठाएं. आप किसी से कम नहीं हैं, आप इनसे बेहतर हैं. अल्लाह ताला ने किसी को किसी कम नहीं बनाया. हर किसी को आप एक दूसरे के मुकाबले में बनाया. आपके अंदर कोई कमी नहीं है. आप उस कमी को इग्नोर कर इनके मुकाबले में आए, ना कि चुप कर किसी कोने में बैठकर अपने इन फ्यूचर का इंतज़ार करेंगे क्या होगा हमारे साथ. खुद को इस काबिल बनाएं कि आप मुकाबले में खड़े हों. ठीक है. इन लोगों को आप ने क्या कहना है, क्या पैगाम देना है जो अपने बच्चों को, अपने बहनों को स्कूल जाने नहीं देते, इसको घर पर बैठाए गए कि नहीं ये काम आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ घर में ही कैद होना है, इसके लिए आपका क्या कहना है, क्या पैगाम है आपका? मैं उनका कहना चाहूँगी कि पढ़ाना लिखाना आप लोग का फ़र्ज़ है. ठीक है, आप लोग को चाहिए कि आप इनको पढ़ाएं, ना कि इसको. अब देखिए, अगर आज मेरी माँ बाप मुझे साथ ना देते तो आज मैं इधर नहीं होती. ऑफ कोर्सली मैं भी किसी कोने में बैठी होती और अपने किसी फ्यूचर का इंतज़ार मेरे साथ क्या होगा. आज मेरे माँ बाप ने मुझे साथ दिया, मैं आज अपने कदमों में खड़ी हूँ, इनके साथ मुकाबले में हूँ. इनसे कहीं गुना अपने आप को बेहतर फील करती हूँ. ठीक है, और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने बेटी के अंदर, आपके जो भी औलाद है, जो भी है, उनके अंदर उनकी खूबी को जानें, ना कि उसको दबाएं, उसको उभारें, ताकि इन फ्यूचर आपके भी काम आए और उसका फ्यूचर भी अच्छा रहे. उमामा, आप यहाँ पे पढ़ती हो, इसके अलावा आप का कोई मतलब और काम कर सकते हो, मतलब कोई और हुनर आपने सीखा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह के दिया सब कुछ है. ठीक है, मैं स्केचिंग कर लेती हूँ, सिंगिंग कर लेती हूँ, मैं नात पढ़ती हूँ. अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़, अगर एक कमी दी है तो मुझे बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, और मैं उस पर फ़ख्र फ़ील करती हूँ कि मेरे पास अगर एक कमी है ना, तो मेरे पास खूबी भी बहुत है. उमामा, आपने यहाँ पे सिंगिंग और नात की बात की. अगर आप यहाँ पे सिंगिंग या कोई नात पढ़ना चाहते हो तो वो मेरे नाज़रीन के सामने आप पेश करें. एक गाना आपकी नज़र. इरशाद. जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा. वाह उमामा वाह, कसम से आपकी क्या आवाज़ है, माशाल्लाह. अल्लाह आपको और भी तरक्कियाँ दे. यहाँ पे मैंने ये पूछना है आपसे कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से आप मज़दूर अफराद के लिए कोई ऐसा रिलीफ है या ऐसी कोई स्कॉलरशिप वगैरह का वो किया है या नहीं किया है? जी बीजू में बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे कि हमारा डिसेबिलिटी के जो कोटा है उसमें हमारी फ़ी माफ़ है. हमारी कोई मतलब जो फ़ी का हमारे सेमेस्टर वाइज जो फ़ीस होती है वो माफ़ है, वो हमसे नहीं ली जाती. दैन उसके अलावा हमें
HEC की तरफ से हमें ज़रूरत मंद को व्हील चेयर्स दी जाती है, हमारे लिए रैंक्स बनाए गए हैं। मैं खुद इधर BZU की सोसाइटी ज़िक्रिन स्पेशल कम्युनिटी सोसाइटी है मेरी, जिसकी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। तो हम खुद जो बात नहीं पूरी की जा रही हम वो खुद पूरी करते हैं बाकायदा। वैसे यहाँ पे हमारे लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ है और हर काम पे वर्क किया जा रहा है। मतलब आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से मुतमईन है और खुश है उससे? जी बिल्कुल हैं। BZU की हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं और वो ना सुने। हमने जो अभी तक आवाज़ उनको अपनी पहुंचाई, अपनी जो भी तकलीफ़ें बताई हैं उन्होंने वो सुनी है और उस पे अमल भी किया है और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है। उमा, मैंने आपसे ये पूछना है यहाँ पे कि आप बेसिकली कहाँ से हो, मतलब कितनी किलोमीटर सफ़र आपने किया है कि यहाँ आप BZU में आप पढ़ती हो? मैं बेसिकली ज़िला बहावल नगर सिटी चिश्तियाँ वहाँ से हूँ, जो कि तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र है, जो मैं अकेली तय कर यहाँ पर आती हूँ बगैर किसी सहारे के। उमामा, मैंने ये सवाल जो आपसे पूछा है इसके पीछे एक राज है, वो ये है कि मतलब 3-4 घंटे का सफ़र आप करके यहाँ पे आई हो पढ़ने के लिए। यहाँ पे ये पूछना है कि इतनी तकलीफ़ उठाना, इतना तकल्लुफ़ करना, इसके पीछे किसका हाथ है? आप किस से मोटिवेट हो गई हो, या किसने आपको ये हिम्मत दी है कि आप पढ़े, कुछ करके दिखाएं और अपने आप को जो सेहतमंद लोग हैं इससे अपने आप को बेहतर बनाएं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ना छोटे होते ही ये रियलाइज़ कराया जाता था कि तुम कमज़ोर हो, ठीक है। मैं हो जाती थी कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैंने रोना, लेकिन इनफैक्ट मेरी मामा लोग को, मेरे बाबा को कहा जाना बेचारी, कमज़ोर, ये वो। तो एक दिन मैंने ठान ली कि क्यों मुझे बेचारी कहते, क्यों? मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत से हुनर हैं और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ। क्योंकि मेरे बाबा, मेरी मामा को मुझ पे एतमाद था, जिस एतमाद ने मुझे आज इस तरह इस BZU में, इस यूनिवर्सिटी में आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। तो उमामा, आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हो कि वो डिसेबल लोगों के साथ किस तरह रवैया रखे, किस तरह बर्ताव करे और इसकी हेल्प किस तरह करे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, डिसेबल पर्सन को देखकर आप ये तो बिल्कुल मत कहें कि वो बेचारे हैं या वो कमज़ोर हैं, या उन पे नेगेटिव कमेंट्स तो बिल्कुल मत दें। हम भी आप जैसे ही हैं। वो क्या कहते हैं ना, अगर आप पता होगा कि अल्लाह ताला ना उस शख्स की आजमाइश लेता है जो इसका पसंदीदा शख्स होता है, और हम इस खुशकिस्मत है कि हम अपने अल्लाह के, अपने प्यारे महबूब के पसंदीदा शख्स में शुमार हैं, जो उन्होंने हमसे आजमाइश ली, हमें उन्होंने इस आजमाइश में खड़ा किया। आप लोग उन सब में नहीं शुमार, लेकिन हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम उस आजमाइश में शामिल हैं। अगर आप भीड़ में खड़े होना, आप लोग को कोई नहीं पहचानेगा। उस भीड़ में अगर हम होना, आपको जल्दी ही से पहचाना जी ये वो लड़की है, ठीक है। हमारी पहचान, हमारे अल्लाह ताला ने स्पेशल पन, अल्लाह ताला ने वैसे ही हमें जाहिर करा दिया कि ये स्पेशल पर्सन है। और आप सबको यही मैं पैगाम देना चाहूँगी। पैगाम क्या देना था? जो भी आप ये कहें पूछा कि क्या मतलब आप लोग जो डिसेबल पूछा पर्सन क्या था कहते आपने? हैं, मैंने ये पूछा था कि आप पैगाम देना चाहते हो, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो आपके साथ किस तरह के बर्ताव करें? हाँ ठीक है, दोबारा वापस। सही है, बस शुरू हो जाए। हाँ, पैगाम मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ना उनको डिग्रेड मत करें, ठीक है। अगर कोई मजदूर पर्सन डिग्रेड होकर किसी कोने में बैठा है, अपने अंदर की एबिलिटीज़ को नहीं देख रहा, तो आपका फ़र्ज़ है उसको उजागर करें, उसको मोटिवेट करें, उससे ये कहे कि आप चुप करके बैठे, बल्कि उसे आप उभारें कि तुम ये कर सकते हो, तुम किसी से कम नहीं हो। आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे डिग्रेड करके उसको किसी कोने में बैठने पे मजबूर कर दें। और अगर आप लोग का इस चीज़ में हक है, तो ये जान लें कि आपको आगे जाके इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। उमामा, यहाँ पे मैं आपसे एक और फरमाइश भी करूँगा, अगर एक नात हो जाए लास्ट में मेरे नाज़रीन के लिए तो बेहतर ही होगा। ताजे तारे हरम ए शहंशाह दीन, तुम पे हर दम करोड़ों
درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ واہ امامہ، ایک بار پھر آپ کا انتہائی شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہم کو آگاہ کیا۔ میرے ناظرین کے ساتھ آپ مخاطب ہو گئی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو ان کی کمزوری کی طرف جانے کے لیے روک سکوں اور ان کو ابھار سکوں کہ آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، آپ کے اندر بھی طاقت ہے، آپ بھی کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ اب معذرت کے ساتھ آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں تو آپ کی کتنے بھی راستے میں آپ کی رکاوٹیں آ جائیں، آپ اسے پار کر آپ انہیں ضرور اپنے کامیابی تک پہنچا سکیں گے۔ ناظرین، امامہ نے آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت بات شیئر کی اور انہوں نے اپنے ہنر کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ ایک یہ بات اس نے یہ کہا کہ کبھی بھی ہم جیسے لوگوں کو آپ کمزور نہ سمجھے، اس کو بھی اپنے برابر انسان سمجھے، اس کو بھی وہ حقوق دے جو ایک عام انسان یا ایک آدمی کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں آپ لوگوں سے یہاں پہ لینا چاہتا ہوں اجازت۔ ہمارے ساتھ رہیے، اس سے بھی اچھی ویڈیو ہمارے چینل پر اور ہمارے پیج پر آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔